اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرمائے گا۔ ایک درود 10 رحمتیں اور 10 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے درود پاک کی فضیلت۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بشارتیں دی جاتی نا کہ امت کو اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنی برکتیں ملیں گی، مجھے ایک بات بتائیں، درود ہم پڑھیں گے، ثواب کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا۔ درجے کس کے بلند ہوں گے؟ ہمارے ہوں گے۔ گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ ہمارے ہوں گے۔ خوشی کس کو ہو رہی ہے؟ ہمارے آقا کو۔ امت سے پیار دیکھو، ہے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ یہ میرے آقا ہیں کہ ہم ان کی امتی، ہی ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں برکت ملے، ہمیں رحمت ملے، ہمارے آقا خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب امتی کو کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ آج ہم غور کریں کہ ہم پورے دن میں کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ موبائل فون پر گھنٹوں گزرتے ہیں لوگوں کے، بیٹری ختم ہو جاتی ہے پھر چارج پہ لگاتے ہیں، پاور بینک لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، موبائل بند، ایسا لگتا ہے بندے کا آکسیجن بند ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ موبائل تمہارے گھنٹوں لے کے جا رہا ہے، اب ان گھنٹوں میں تم موبائل سے گناہ کما رہے ہو یا نیکی کما رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو موبائل سے نیکی کماتے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر۔ اکثر اللہ نہ کرے موبائل سے حرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، حرام سن رہے ہوتے ہیں، فضول ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ خدارا اپنے وقت کو قیمتی بنائیے اور درود پاک کی کثرت کیجیے۔ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ قیامت کے دن نیک بھی پچھتائے گا، گناہ گار بھی پچھتائے گا۔ عرض کی گئی حضور، گناہ گار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ اللہ اکبر، کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو یاد آئے گا کہ میں نے جو گھنٹے، جو منٹ ضائع کر دیے، فضول کاموں میں خرچ کر دیے، جب وہ ثواب دیکھے گا قیامت کے دن کہ ایک بار سبحان اللہ کا اتنا ثواب، ایک درود کا اتنا ثواب، 2 رکعت نفل کا اتنا ثواب، تلاوت قرآن کا اتنا اجر، تو میں نے فضول ٹائم کیوں ضائع کیا؟ فرمایا نیک بھی اس وقت پچھتائے گا جب نیکیاں دیکھے گا، اجر دیکھے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے ابھی وقت کا صحیح استعمال کر لیں۔ اپنے ساتھ تسبیح رکھا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کرو۔ ہر درود تمہارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بڑھا رہا ہے، 10 گناہ کم کر رہا ہے، 10 رحمتیں برسا رہا ہے۔ اور سنو سنو، صرف یہ اجر نہیں بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے، احادیث میں مضمون ہے کہ مشکل ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، درود کی کثرت کرو، درود تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا۔ کون ہے جو ٹینشن میں نہیں ہے؟ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹینشن لگی ہوئی ہے، ٹینشن بھی ہے پھر بھی درود نہیں پڑھ رہا ہے۔ کمال ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عظیم ہستی، کمال کی پرسنالٹی ہیں کہ جب بھی ان کا نام لیتے ہیں دل میں ایک تسکین سی، جس کو کہتے ہیں نا بندہ فخر سا محسوس کرنے لگتا ہے، اپنے حوصلے بلند ہوتے نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون ہستی ہے بتاتا ہوں میں ان کے بارے میں، مگر آؤ میں آپ کو پہلے مدینہ منورہ کی سردیوں کی رات کی ایک داستان سناتا ہوں۔ کچھ عرصہ پرانی، کچھ صدیوں پہلے چلتے ہیں، مدینے میں سرد رات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جنہوں نے مکے مدینے کی گرمیاں دیکھی ہیں نا، ان کو پتہ ہے وہاں گرمی بھی بڑی شوق سے حاضری دیتی ہے، مگر جب سردی آتی ہے نا تو سردی بھی جھوم جھوم کر خوب حاضری دیتی ہے۔ جو ریگستانی علاقے ہوتے ہیں نا، پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، یہاں سردی بھی کمال کی ہوتی ہے اور گرمی بھی کمال کی ہے۔ اب وہ سردیوں کی راتیں تھیں تو مدینے کی گلیوں میں ایک آقا اور ایک غلام، غلام کا نام ہے اسلم، اور یہ غلام اور آقا جو ہے سخت سردی کی رات میں کہیں چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پورے مدینے میں خاموشی ہے، لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، اندھیری رات ہے۔ چلتے چلتے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، اس میں آگ جل رہی ہے۔ دونوں چلتے ہوئے خیمے کے جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ خیمہ نہیں تھا بلکہ ٹوٹا پھوٹا کچا سا ایک گھر تھا۔ کوئی قافلہ نہیں بلکہ خاتون تھی، اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ مقیم تھی، چولہے پر ہنڈیاں چڑھائی ہوئی تھی جیسے کھانا پکا رہی ہو، اور بچے مسلسل رو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے بچے مسلسل رو رہے تھے۔ آقا نے سلام کیا، خاتون نے بغیر توجہ کے ساتھ جب سلام کا جواب بھی دے دیا۔ آقا نے کہا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ خاتون نے کہا کسی خیر کا ارادہ ہے تو آ جاؤ ورنہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔
बड़ी दुखी थी खातून, सीधे मुंह जवाब भी नहीं दे रही थी। तो उसने कहा कि बीबी तुम कौन हो और बच्चे क्यों रो रहे हैं? खातून ने कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा की रिहायशी हूँ, इन बच्चों को शदीद भूख लगी है और इसी वजह से ये रो रहे हैं। आका ने कहा तुमने हंडिया में क्या पकाने के लिए रखा है? खातून ने कहा इसमें सिर्फ पानी है, मैंने बच्चों को बहलाने के लिए पानी हंडिया में रख दिया है कि ये थक कर रोते रोते सो जाएं, मुझे खिलाने को कुछ नहीं है, मैं गरीब औरत हूँ, अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर कि हमारा क्या हाल है? वो खातून कहती है कि हमारे इस हाल की अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर, हालांकि उनका हक है कि वो हमारी खबर रखें। यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह करीम अमीरुल मोमिनीन और हमारे दरमियान फैसला फरमाएगा और यकीनन आखिरत की पकड़ बहुत सख्त है। आका ने इस दुखियारी औरत की बात सुनी तो आबदीदा हो गया और नरम लहजे में कहा कि ए बीबी, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतें और परेशानियां दूर करे, मगर अमीरुल मोमिनीन को क्या मालूम कि तुम इस हाल में हो? वो औरत कहती वो हमारा हाकिम है, हमसे गाफिल है, इसे मालूम होना चाहिए हम किस हाल में हैं। बहरहाल आका उस दुखियारी औरत की बात सुनकर बाहर आ गया, अपने खादिम असलम को कहा कि असलम जल्दी चलो। दोनों मदीना मुनव्वरा की आबादी से होते होते एक गोडाउन में पहुंचे। वहां पर उन्होंने गल्ले के गोदाम से आटा भी लिया, गल्ला भी लिया, गंदुम लिया, उसमें कुछ पैसे भी डाले और उस आका ने वो आटे की बोरी अपने कांधे पे उठा ली। गुलाम कहता है आका मैं आपके साथ हूँ, मुझे ये बोरी उठाने दीजिए। आका कहता है असलम, कयामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ कौन उठाएगा? ये तो दुनिया का बोझ है, ये मुझे ही उठाने दो। ये बोरी उठाकर जा रहा है। गुलाम कहता है आका मुझे उठाने दें। कहा नहीं, ये बोझ मेरा है, मैं उठाऊंगा। आका उस बुढ़िया के घर पहुंचता है, उसके बर्तन में खाना डालता है और जनाब खाना पकाने शुरू हो जाता है। अब जब खाना कुछ पकने लग गया तो अब उसके बाद उसने क्या किया, बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। बच्चे बहुत खुश हुए, उनका पेट भर गया। अब बच्चों के साथ खेलने लगा, बच्चे भी खेलने लगे। आका जो है अब सुकून का सांस लेकर उस घर से बाहर निकलता है और अब ऐसे आकर घर के बाहर बैठ गया जैसे कांधे से कोई बोझ उतर गया हो। वो खातून आका की तरफ मुतवज्जे हुई कि तुम बड़े शफीक हो, तुम बड़े मेहरबान हो, तुमने मेरे रोते हुए बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है, अल्लाह तुम्हें इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। हकीकत तो यह है कि तुम अमीरुल मोमिनीन बनने के हकदार हो। असलम देख रहा था कि अब ये खातून के अंदर जबरदस्त तब्दीली आ चुकी थी, बड़ी खुश नजर आ रही थी। बहरहाल अगर आका की जगह कोई और होता तो वो बड़ा फूलता, बड़ा जनाब आकड़ता, मगर वो आका बिल्कुल तारीफी कलमात पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि कहा कि जैसा तुम कह रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं और अमीरुल मोमिनीन बनने का हकदार, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ एक बात है कि जब तुम कल अमीरुल मोमिनीन के दरबार में आओगी तो मुझे वहां जरूर देखोगी। बहरहाल अब ये मदीना मुनव्वरा की गलियों से घूमते घूमते घर वापस आ गए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जितने लोग सुन रहे हैं सबके जहनों में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि मदीना मुनव्वरा की सख्त सर्दी में गलियों का दौरा करने वाला वो आका कौन था जो अपने खादिम के साथ शहर मदीना का दौरा करने निकला? ये कौन था? वो कौन था जो खादिम और आका के लिबास में भी फर्क नहीं था? ये कौन था कि जिसके दिल में प्यारे आका की उम्मत की खैर खाही का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था? वो कौन आका था जो कांधे पर अनाज उठाकर उस बूढ़ी खातून के घर पहुंचता है, बच्चों को अपने हाथों से खिलाता है? जब तक बच्चे खुश नहीं होते इसे सुकून नहीं आता। ये कोई और नहीं, ये हम सब के इमाम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला। ये वो जज्बा था, ये वो तरबियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शाहकार है कि नबी पाक की उम्मत का ख्याल ऐसा था। हजरत उमर फरमाते हैं कि अगर किसी नहर के किनारे बकरी भी प्यासी मर जाए तो उमर से उसका सवाल किया जाएगा। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो सीरत है वो सारी दुनिया के जो हुक्मरान हैं उनके लिए दर्स है कि जो अपनी रियाया का ऐसे ख्याल रखा करते थे। वो बड़े बड़े महल्लात में नहीं रहते। अल्लाह अकबर, जरा सोचिए, ये वो लोग थे जो नबी पाक के तरबियत याफ्ता, लग्जरी लाइफ नहीं बल्कि वो सादा जिंदगी गुजार कर उम्मत की खैर खाही किया कर। आपको फारूक आजम कहा जाता है। फारूक पता है किसको कहते हैं? फर्क डालने वाले को, डिफरेंशिएट कर देने वाले को। जब से आप ईमान लाए हक और बातिल के दरमियान ऐसा फर्क डाल दिया और मुसलमानों को ऐसा गलबा नसीब हुआ कि आपका नाम जो है वो फारूक आजम पड़ गया। याद रहे, अमीरुल मोमिनीन सबसे पहले दुनिया में अगर किसी को कहा गया ना तो वो हजरत उमर फारूक को कहा गया, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफतुर रसूलुल्लाह कहा जाता था। ठीक है।
تو آپ سے لوگوں نے کہا کہ حضور اب آپ ہمارے امیر بن گئے ہیں تو آپ کو ہم کیا کہیں؟ آپ نے کہا اگر مجھے خلیفۃ الرسول اللہ تو مجھے نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں تو حضرت ابوبکر کا خلیفہ ہوں، تو پھر خلیفۃ الرسول اللہ کہنا پڑے گا تو بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا حضور ہم مومن ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، تو پھر آپ امیر المومنین ہوئے۔ کہا یہ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے امیر المومنین جن کو کہا گیا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خطبے میں ہم یہ جو بڑے بڑے 4 صحابہ کرام ہیں نا، ان کا ذکر بڑے پیارے انداز میں سنتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم آتے تو ہیں ہر جمعے کو، امام صاحب کہتے کیا ہیں سمجھ کسی کو نہیں آتی، نہ کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے پاس ٹائم ہے۔ بندہ کہے یار پورا خطبہ یاد ہو گیا بچپن سے سنتے سنتے، کبھی مانا تو سمجھوں۔ اب سنو حضرت عمر فاروق کے نام سے پہلے کیا خوبصورت القاب ہم سنتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ اعدل الاصحاب مزین المنبر والمحراب الموافق رأیہ للوحی والکتاب سیدنا و مولانا الامام امیر المؤمنین وغیظ المنافقین امام المجاہدین فی رب العالمین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے ان القاب کا ذرا معنی سمجھنا۔ آپ اعدل الاصحاب، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے، آپ کی عدالت کے تو چرچے تھے نا۔ اعدل الاصحاب ہیں، مزین المنبر والمحراب، محراب اور منبر کی آپ زینت ہیں۔ اللہ اکبر۔ الموافق رأیہ للوحی والکتاب، آپ کی زبان پر رب نے کیسا حق جاری کیا، ایک بار نہیں 2 بار نہیں، علماء فرماتے ہیں 20 بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق کوئی مشورہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے، اسی مشورے کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہو جاتی، یعنی حضرت عمر کی رائے اور اس رائے پر قرآن کا نازل ہو جانا۔ تو صحابہ بھی کہا کرتے تھے عمر کی زبان پر حق جاری ہے، عمر جو کہتے ہیں قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنو، امیر المؤمنین وغیظ المنافقین، منافقین پر بڑے غضب والے ہیں، مومنین کے امیر ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے امام ہیں۔ ابی حفص، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور یہ بھی کمال کی کنیت ہے۔ ابو حفص، حفص کہتے ہیں شیر کے بچے کو، ابو حفص کہتے ہیں شیر کو، اور حضرت عمر وہ جرت والے، وہ طاقت والے اور ایسے غالب تھے کہ آپ کی کنیت بھی ابو حفص ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کے شیر، حضرت عمر کی تو کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو ذکر عمر کر رہے ہیں نا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ آؤ سنو اور ایمان تازہ کر لو۔ ہماری امی جان صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں زینوا مجالسکم بذکر عمرہ، کہتی ہیں اپنی محافل کو حضرت عمر فاروق کے ذکر سے آراستہ کیا کرو۔ جب بیٹھا کرو نا تو عمر کا ذکر کر لیا کرو، دوستوں میں بیٹھو، گھر میں بیٹھو، مجالس، اکیلے بیٹھنے کو بھی مجلس کہتے ہیں، اکیلے میں بھی عمر کا ذکر کیا کرو، تمہاری مجلس کی زینت بڑھ جائے گی۔ تو آؤ امی حضور کا حکم مانتے ہوئے حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کے صدقے ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ ارے حضرت عمر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب امیجن تو کریں نا، اب سوچے تو صحیح کہ وہ کیا پرسنالٹی ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کا ایمان قبول کرنے کا واقعہ کیا کمال کا واقعہ ہے، مختلف روایتوں میں مختلف انداز سے نقل کیا گیا۔ ماجرا یہ تھا، حضرت عمر جب ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے، 39 مسلمان ہوئے تھے۔ ذرا سمجھیے گا دور کیسا تھا کہ صرف 39 مسلمان تھے، ٹھیک ہے، 39 مرد مسلمان ہوئے تھے، کچھ خواتین ہوئی ہوں گی۔ ایک گھر تھا، اللہ پاک آپ کو اور مجھے بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ صفا کی جو پہاڑی ہے نا، جہاں سے صفا مروہ سعی کرتے ہیں، صفا کی پہاڑی کے پاس ایک گھر تھا جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ اب تو وہ گھر وہاں نہیں ہے، مگر کبھی کبھی صفا مروہ سے گزرتے ہوئے ان یادوں کو تازہ کیا کرو کہ یہی کسی جگہ پر وہ گھر ہوگا جہاں ہمارے آقا چند صحابہ کے ساتھ چھپ چھپ کر عبادتوں کا سلسلہ تھا۔ اسلام کی بات ہوتی تھی مگر چھپ کر ہوتی تھی۔ سوچو ہمارے صحابہ کی کیسی قربانی تھی۔ آج اس مسجد میں مائک لگا کر کھلے عام آپ اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ سجدہ کرتے تھے تو مار پڑتی تھی، نماز پڑھتے تھے تو مار پڑتی تھی، اللہ کا نام لیتے تھے تو مار پڑتی تھی، اتنا ستایا جاتا تھا۔ کعبہ سامنے تھا، کبھی سوچو صفا کی پہاڑی اور کعبے کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے، بہت تھوڑا سا، مگر صفا پہ بیٹھے ہیں، طواف نہیں کر سکتے، کعبے پر آ کر دیدار نہیں کر سکتے، کعبے کا طواف نہیں کر سکتے کیونکہ کفار مارتے تھے۔ اتنا خوف،
इतना जुल्म था। 39 मुसलमान हैं और हजरत उमर अभी ईमान नहीं लाए। हजरत उमर ने तलवार ली और तलवार लेकर कहीं जा रहे हैं। एक सहाबी ने रास्ते में रोका, उमर कहाँ का इरादा है? कहते मुसलमानों के नबी को माअल्लाह शहीद करना है, अल्लाह के रसूल को शहीद करने का इरादा है। कहा उमर क्या कर रहे हो तुम? बनु ज़हरा और बनु कुरैश को कैसे संभालोगे? ये कबीले तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। बड़े जलाल वाले थे, बड़ा अंदाज था हजरत उमर का। कहा लगता तुम भी मुसलमान हो गए हो, मुझे डरा रहे हो, मुझे रोक रहे हो, तुम भी ईमान ले आए लगता है। कहा मैं भी ईमान ले आया। मगर मैं तुम्हें इससे बढ़कर बात बताऊं, गुस्सा बाद में होना, अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई भी ईमान ले आए। हजरत उमर को यकीन नहीं आया। आपके बहनोई थे सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। और जैसे ही घर में गए तो घर के बाहर से कुछ पढ़ने की आवाज आई। बहन और बहनोई कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला अन्हु उन दोनों को कुरान पढ़ा रहे थे। छुप छुप के सारा मामला हो रहा था। जैसे ही हजरत उमर के आने की इत्तला मिली तो हजरत खब्बाब पीछे छुप गए और अंदर गए। तो जाती हजरत उमर ने कहा बताओ तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? जब गुस्सा किया आपने तो उन्होंने कहा कि हम कुरान पढ़ रहे थे। तुम ईमान ले आए हो? कहा हम ईमान ले आए। हजरत उमर ने अपने बहनोई पर हमला कर दिया, लहू लुहान कर दिया। बहन ने कहा कि तुम उसे क्यों मारते हो? मैं भी ईमान ले आई हूं और अल्लाह एक है, मैं कहती हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत उमर ने बहन को भी मारा। मगर जब देखा कि ये लोग कमाल का ईमान है कि मेरे गुस्से के बावजूद ये चेंज नहीं हो रहे, जब गुस्सा ठंडा हुआ तक बताओ तो तुम पढ़ क्या रहे थे? तो बहन भी कैसी बहन है, क्या कि तुम अल्लाह के कलाम को ऐसे नहीं पढ़ सकते, पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा या वुजू करना होगा। मेरे रब के कलाम को पाक लोग हाथ लगा सकते हैं। आए कैसा ईमान था, इतने जलाल वाले, इतने जनाब, हाथ में तलवार लिए भाई आया है और बहन की हिम्मत देखो कि वो अल्लाह का नाम ले रही है। भाई को कहती पहले वुजू करके आओ फिर कुरान को हाथ लगाना। हजरत उमर वुजू करके अब तिलावत कुरान होती है। आए हाय, कुरान का एक एक लफ्ज नूर बनकर हजरत उमर के दिल में दाखिल हो रहा है। अब क्या हुआ? कहा मुझे अब नबी पाक के पास जाना है। बहन खुश हुई, बहनोई खुश हुए, आपको लेकर आए नबी पाक के पास। अच्छा, सब जानते थे कि हजरत उमर जो हैं वो तो कुफ्फार की फौज के बड़े खतरनाक जर्नेल हैं। तो हजरत उमर आए, साहबा ने कहा हजरत उमर आए। उस वक्त तो मुसलमान नहीं हुए थे। अंदर जितने साहबा थे सब घबरा गए कि उमर आए हमला करने। हजरत हमजा शेर खुदा, हाँ हजरत हमजा की क्या शान है, नबी पाक के मुबारक चचा, वो ईमान ले आए थे। उन्होंने कहा उमर को आने दो, अच्छे इरादे से आया तो ठीक है, वरना उमर ही की तलवार होगी, इसी का सर होगा। आप भी शेर खुदा थे। अब जरा तसव्वुर करो ना, एक घर है उस पे 39 के करीब साहबा हैं, दरवाजे पर उमर खड़े हैं, नबी पाक ने आपका गिरबान के करीब पकड़ लिया। क्या उमर कब तक लड़ते रहोगे, कब ईमान लाओगे? हैं क्या जब तक रब तुम्हारी मजम्मत में कुरान की आयत नाजिल नहीं करेगा जब तक लड़ोगे मुझसे? रिवायत का खुलासा है। हजरत उमर ने जब ये सुना फिर नबी पाक ने दुआ की, अल्लाह ये उमर है इसको ईमान की दौलत अता कर दे। ज़बान मुस्तफ़ा से दुआ निकलनी है, अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने कहा मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह अकबर। जब हजरत उमर ईमान लाए मुसलमानों को इतनी खुशी हुई, सब ने मिलकर नारे तकबीर लगाया। आओ उस नारे की याद में हम भी नारा लगाते, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी। आए हाय हाय क्या मंजर था। जब पढ़ो ना इस वाक्य को कि हजरत उमर के ईमान लाने के बाद जो मुसलमानों का हौसला बढ़ा। आपको मुतम्मिमुल अर्बईन कहा जाता है, आप 40वें हैं, 40 का अदद पूरा करने वाले हजरत उमर हैं। और सुनो उसके बाद क्या हुआ, हजरत खब्बाब पता है क्या कहते हैं, थोड़े दिन पहले ही नबी पाक ने दुआ की थी, अल्लाह एक दे दे और उससे इस्लाम को इज्जत मिल जाए। जरा सोचो हजरत उमर वो हैं कि जिनके सबब इस्लाम को इज्जत मिली है। मैं और आप ईमान लाए, हमें इज्जत इस्लाम की वजह से मिली है। मगर हजरत उमर वो हैं कि जब से आप ईमान लाए, आपके ईमान लाने के बाद इस्लाम की इज्जत में इजाफा हुआ है। कई बार सुना होगा वो शेर, अब आओ उसका तर्जमा समझ आएगा। नबी पाक बड़े गमज़दा थे, इन बदबख्तों ने बड़ा तंग किया हुआ था और आका ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह उमर को इस्लाम की दौलत दे। जब आप ईमान लाए तो नबी पाक के दिल को कैसी ठंडक हुई। सुनो बरेली के तारेदार लिखते हैं, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर। आका बहुत खुश हुए। अब सुनो
कहते हैं ना कुछ लोग गेम चेंजर होते हैं, कुछ लोग असर डालने वाले होते हैं। अल्लाह करीम ने कुछ लोगों को बड़ा मकाम दिया होता है। ये आपके गोठ में सरदार होते हैं, आपके यहाँ चौधरी होते हैं या बड़े लोग होते हैं। मैं उनसे भी बात करता हूँ कि देखो तुम अगर दीन की तरफ आ गए ना, अगर आपने दीन का काम करना शुरू कर दिया, आपके पीछे पूरी कौम होती है। अल्लाह ने आपको मकाम दिया है। जिसको दुनिया में अल्लाह ने कोई मकाम दिया है वो दीन का काम करे, वो अल्लाह के रसूल के दीन को फैलाने वाला काम करे, अल्लाह उसके काम में बरकत डाल देता है। हजरत उमर ईमान ला के नबी पाक से पता है क्या कहते हैं? अच्छा, एक और बात, थोड़ी सी और दिलचस्प खूबसूरत बात, दुनिया में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है कि जिसका ये कमाल हो। देखिए ये तो होता है, आपके यहाँ साथ भी हुआ होगा, कभी हमारे साथ भी हुआ होगा, कोई लड़ने आए हैं, कोई अल्लाह ना करे डाका मारने आए, ये जान से ही मारने आए, और किसी शरीफ आदमी को देखकर कहे कि चलो यार आपको छोड़ दिया। ये तो पॉसिबल है दुनिया में, मगर दुनिया में ऐसा कभी नहीं देखा कि जो जान लेने आए वो दीदार करके उनके कदमों में जान देने वाला बन जाए। पहले कहीं छोड़ूंगा नहीं है, और अब कहे आपका दामन नहीं छोड़ूंगा। हजरत उमर कहते हैं हुजूर क्या हम हक पर नहीं, क्या हम हक पर नहीं? हम छुपकर नमाज क्यों पढ़ते हैं, हम छुपकर अजान क्यों देते हैं? चलिए काबे पर, कौन है जो हमें रोक के बताए? अभी तो ईमान लाए, उधर सैकड़ों हैं, इधर 40 ही हुए हैं, मगर जुर्रत देखो, बहादुरी देखो, अल्लाह अकबर। मैं तो कभी कभी तसव्वुर करता हूं जब किताबों में पढ़ा कि अब दारे अरकम से 2 सफ़ें बाहर निकली और किताबों में लिखा एक सफ को लीड कर रहे हैं, एक सफ के इमाम हैं हजरत उमर, हाथ में तलवार है, दूसरी सफ है उसको लीड कर रहे हैं शेर खुदा हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये दोनों सफों में मुसलमान काबे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये है हजरत उमर जिनकी शान ये है कि जब से ईमान लाए मुसलमान की इज्जत में इजाफा ही होता चला। क्यों ना हजरत उमर से प्यार करें, क्यों ना हजरत उमर का तस्करा खैर करें। अल्लाह अकबर, कैसी कैसी शाने अहादीस में बयान हुई कि इंसान सुने तो ईमान ताजा हो जाता है। सुनो, हजरत उमर फारूक वो अजीम सहाबी हैं कि दुनिया में आपका नाम मुबारक उमर है, आसमानों में आपके नाम को फारूक के नाम से पहचाना जाता। आसमानी किताब तौरात शरीफ में आपका नाम मंतिकुल हक यानी हक बात कहने वाले है। इंजील शरीफ में आपका नाम नामे नामी क्या है? काफी। और जन्नत में आपका नाम अक़दस सिराज होगा। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये अजीम सहाबी मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, 40 का अदद इनकी वजह से पूरा हुआ और आपको मुराद रसूल भी कहा जाता है। आपका अदलो इंसाफ बेमिसाल था, इसलिए अदलुल असहाब कहलाते थे। सहाबा में सबसे बढ़कर अदल करने वाले हजरत उमर 63 साल इस दुनिया में तशरीफ फरमा रहे। 12 साल तक आपने खिलाफत के फराइज सर अंजाम दिए और वो दौर मुसलमानों का सुनहरा दौर था। आपका अंदाज़े हुकूमत, आपका अदलो इंसाफ, आपका मुबारक इखलाक व किरदार, खौफ खुदा, तकवा व परहेजगारी, आजी और इनकिसारी, रहम दिली कयामत तक के लिए आने वाले मुसलमानों के लिए एक शानदार नमूना है। आपको पता है आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी सुप्रीम कोर्ट्स में, बल्कि यूरोप के अमेरिका की अदालतों में भी उमर लॉ पढ़ाया जाता है। हजरत उमर ने इस दुनिया में बहुत सारे काम पहली बार किए। आपने गवर्नर की पूछ परछ का निजाम आपने किया, काजी का निजाम, अदालतों का निजाम आपने सबसे पहले बनाया, और भी बहुत सारे काम ऐसे थे जो आपके दौरे खिलाफत में आगे बढ़े। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला के बारे में सुनिए, एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर, और जिब्रील अमीन नबी पाक ने कहा कि ए जिब्रील, उमर के फजाइल और अल्लाह पाक के मर्तबा क्या है जरा बयान की। कौन कह रहा है? नबी पाक कह रहे हैं। और किसे कह रहे हैं? फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन से। मगर हजरत जिब्रील क्या कहते हैं? लौ जलस्तु माका क़द्र मा लबिथ नूह फी कौमिही, इतने साल आपके पास बैठूं जितनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र है। लम अस्तती अन उखबिरका बिफदाइल उमरा वमा लहू इंदल्लाह, हुजूर मैं आपकी खिदमत में बैठूं इतनी साल जितनी हजरत नूह की उम्र थी, और मैं सारी उम्र फजाइल उमर बयान करता रहूं, हुजूर फिर भी पूरे तौर पर बयान नहीं कर सकूंगा। बैतुल मुकद्दस, अल्लाह अकबर, ये वाकया सुनने वाला है कि हजरत उमर का जिक्र कैसे आसमानी किताबों में था कि बैतुल मुकद्दस जब फतह हुआ ना, तो उसकी फतह का वाकया बड़ा हैरान कुन है। जब पहली बार फतह हुआ हजरत उमर के दौर, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, बहुत बड़े साहबी हैं, जर्नेल हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला, उनको उन्होंने सिपह सालार बनाया और लश्कर देकर बैतुल मुकद्दस रवाना कर दिया। हजरत अबू उबैदा